وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى روح وإلى روح العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن زمير وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا أن سيدنا المهاجر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم المقدم محمد الحليم وعلى ثم إلى المجدد بثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد زكا ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وفي أهل الأمة إلى الحبيب بن عبد الرحمن وعطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي وإلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى الحبيب حسن بن سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشهادي ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى الحبيب علي بن شهير محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد السقاف إلى أرواح أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدخل في قبورهم روحا وريحان والفسح والأمان، وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويرزقنا أرزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا أخينا رمضاني، وأنه يا شافي يا شافي يا شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا علما، يا كافي يا وافي يا سميع يا قريب، ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك حراسة من حراستك تأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفينا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر، وأن الله يتولى أعمارنا في صحة وعافية يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع، يا ربي صل على حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع، يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع، يا ربي صل على محمد
واصرف المعادي واصرفه واخدع. يا ربي صل على محمد واصرف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأنفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد راغب بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائح عدوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا.
وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهب الآذانا وارشد إلى أوصاف طه المجتبى واحلل لقلبك يهتدي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح وقت به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله مانا شانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عند وكن يعطانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صوبتين إلا أنا بغيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا طهره الله حماه اختره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أرصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله نعوده بالكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى هنا دفع وستعطى وكل يسمع لقولك نتم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على
من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الآمنة مثل وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا، قد كان يكبر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شبن عبد مناف ابن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد تلا عزز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهناك كف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط اللؤم من رب السماء أقصى اللدى والهم والأحزانا، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوانا، بالدهر ما في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا، وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع.
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك Kisah أصنام شرك وبنا شرك تصدع ولنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى يا رسول الله قد دها من هول الأفضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا
فاجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب كثنا بحياة حطام يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنا واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله داشا من له الوسط تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وهليمة منسودها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأداب مرفق في كل اثنين لفرهته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرهة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت هليمة ما رأت من بركات محمد ما يرى الأذهان در له ثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسكبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد زمنت ويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيئ المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية ومات إسيانا ترآه عين الله من ندبه أحسن تديب النبي إحسانا فنسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة مئوانا ذا همة وسجاءة وتوكل ومكارم لا تهتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب مطلب لنانا 2 وافاه الإمام فضمه أم ملا الأدف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في الأنس والإسرين هازت بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وهل مشكلة لوجه الأجر الأسود في الكعبة حيث وبانا أنسئة الأكل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وآناها يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن اسدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان
كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita doakan Nayyara binti Abu Bakar Al-Haddad, anaknya Abu Bakar ini ulang tahun. Semoga Allah Subhanahu juga anak-anak kita semuanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk lahir batin dunia akhirat, menyembuhkan segala penyakit, menjaga dia dari segala penyakit, menjaga dia dari segala pengaruh buruk, dari segala bala, dari segala bencana, dari segala malapetaka, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik, memanjangkan usia mereka dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hamba-hamba yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan kelak bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تعرفنا خير ما انت كل شر عندنا وقنا عن الذي قربنا اليك في الدنيا والاخره. زادنا من الدنيا رغبنا في الاخره واجعلنا من عبادك العلماء امنا المخلصين. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى الينا علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan Safinatun Najah Al-Alamah Al-Syekh Salim bin Abdullah bin Smith. Kita sudah menyelesaikan bab tayamum ya. Sekarang kita menuju ke najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan Faslun bab baru alladzi yadhuru minan najasat. Kalau yang pakai terjemah ini halaman 43 ya. Alladzi yadhuru, oh ini sudah nih, alladzi yadhuru minan najasat. An-najasatu thalathun. Yang bawah itu macam-macam najis. An-najasat thalathun. Najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, apa itu najis? Najis itu secara bahasa, dalam bahasa pengertian najis itu kullu mustaqdar, segala sesuatu yang menjijikkan itu najis menurut bahasa. Tapi syar'an, definisi najis itu di dalam syariat, di dalam ilmu fikih, definisi najis itu bukan seluruh mustaqdar, bukan seluruh yang menjijikkan itu najis. Kalau di dalam ilmu fikih, benda najis itu adalah kullu mustaqdar yang sihhatas shalah. Segala sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah keabsahan sholat, itulah najis. Jadi kalau tidak mencegah keabsahan sholat, walaupun itu menjijikkan, dia tidak disebut najis secara syar'an dalam syariat. Nah, apa yang menjijikkan tapi tidak mencegah keabsahan sholat? Banyak sekali. Banyak sekali. Kotoran mata kita menjijikkan, tapi tidak mencegah keabsahan sholat. Kotoran hidung, kotoran telinga, air liur tidak mencegah keabsahan sholat. Tapi yang mencegah keabsahan sholat, itulah yang dinamakan najis. Nah, apa yang mencegah keabsahan sholat? Nah, ini terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama mughalladhah, yaitu najis mughalladhah. Yang kedua mukhaffafah,
Yang ketiga mutawassithah, terngiang lagi pelajaran SD. Nah, ini kan pelajaran SD ini ya. Ini sebetulnya bukan pelajaran SD tapi pelajaran agama sampai mati. Kita harus memahami ini. Nah, mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah. Najis ini dibagi menjadi 3. Yang satu mughalladah dari ghalidh. Ghalidh itu sesuatu yang tebal atau berat. Dinamakan mughalladah karena cara menghilangkannya, proses menghilangkan najis itu paling berat, paling susah. Makanya kemudian najis itu disebut najis mughalladah. Begitu juga berikutnya mukhaffafah. Mukhaffafah itu dari kata khafif. Khafif itu ringan. Dia disebut najis mukhaffafah karena cara menghilangkan najis ini, proses menghilangkan najis ini paling gampang, ringan. Makanya disebut mukhaffafah. Kemudian yang terakhir adalah mutawassithah. Mutawassithah, dia disebut mutawassithah dari wasat. Wasat itu artinya tengah. Dalam bahasa Indonesia ada kata wasit. Wasit itu kalau ada bulat, tinju itu kan ada wasit. Itu kata serapan dari bahasa Arab. Artinya wasit itu penengah. Wasatah itu artinya sesuatu yang di tengah. Mutawassithah yaitu yang di tengah-tengah, proses pembersihannya, pembersihan najis itu, penyuciannya tidak terlalu susah, tidak terlalu ringan, jadi di tengah-tengah. Makanya dia disebut mutawassithah. Al-mughalladah. Sekarang kita mau mengetahui apa itu najis mughalladah itu. Nanti kita akan sendiri kan. Al-mughalladah, najis mughalladah itu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Ini najis mughalladah. Najis mughalladah itu apa sih? Najis mughalladah adalah najis yang berasal dari anjing, babi, dan turunan dari salah satunya. Turunan dari salah satunya berarti dari anjing atau dari babi. Berarti segala najis yang sumbernya dari anjing, dari babi, atau turunan dari salah satunya, maka inilah yang disebut najis mughalladah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada yang berpendapat najis mughalladah itu hanya dari air liur anjing saja. Anjingnya saja bukan mughalladah, tapi hanya dari air liur anjing saja. Tapi mazhab Syafi'i menggunakan qiyas. Air liur anjing saja oleh Rasulullah SAW disebut najisnya mughalladah. Karena Rasulullah ketika ditanya, yang najis apanya? Wuluha, kata Rasulullah, air liurnya. Karena anjing itu menjilat di satu tempat, air liurnya netes. Kata Rasulullah, wuluha, air liurnya itu mughalladah. Tapi Imam Syafi'i kemudian menyimpulkan, jika air liurnya anjing saja oleh Rasulullah dihukumi mughalladah, apalagi bagian badan selain air liurnya. Karena menurut Imam Syafi'i, mulutnya anjing itu paling bersih, tidak ada baunya. Karena dia daim yalhas, selalu menjulurkan lidahnya, mulutnya terbuka terus, makanya tidak ada baunya mulutnya anjing itu. Kalau mulut kita bau karena diem terus kan, apalagi kalau bangun tidur keluar pertama kali bau. Mulut itu kalau ditutup terus, kemudian dibuka bau. Nah, anjing ini selalu buka mulutnya. Kata Imam Syafi'i, mulutnya ini tidak ada baunya, mulutnya anjing. Air liurnya itu, kata Imam Syafi'i, dihukumi oleh Rasulullah SAW najis. Apalagi bagian badan anjing lainnya.
hukumnya najis. Kemudian kias Imam Syafi'i ini dijauhkan lagi, ditabrakkan lagi ke babi. Babi itu termasuk mughalladhah najisnya menurut Imam Syafi'i karena aswa'u halan minal kalbi, karena babi itu binatang yang lebih buruk daripada anjing. Yang disebut di dalam Al-Quran haram itu babi. Aswa'u halan, lebih kotor, lebih menjijikkan daripada anjing. Kalau haramnya jelas haram, jelas. Najisnya ini hukumnya apa babi ini? Hukumnya mughalladhah atau bukan? Najisnya najis atau tidak? Najis. Tapi tergolong najis yang berat atau najis yang tengah-tengah? Nah, Imam Syafi'i mengkategorikan babi ini tergolong najis yang berat. Nah, kenapa sih kok digolongkan berat, tengah, ringan? Karena nanti cara membersihkannya berbeda-beda. Jadi Imam Syafi'i kemudian mengkategorikan babi ini termasuk bagian mughalladhah. Dan wa far'i ahadihima. Ini sudah dikembangkan ya oleh ulama fikih. Atau turunan dari salah satu keduanya. Umpamanya ada kambing dikawinkan dengan babi, kemudian punya anak hasil perkawinan kambing dengan babi ini, hukumnya juga mughalladhah walaupun bentuknya kambing. Ya, hukumnya juga mughalladhah, tapi belum pernah ada ya kambing dikawinkan sama babi. Mungkin nanti akan ada itu. Kan sekarang sudah mulai cloning, dicampur-campur manusia, ini membuat kerusakan di muka bumi ini ya. Apalagi kalau babi dikawinkan dengan anjing, wah anaknya mughalladhah kuadrat ya. Kambing dikawinkan dengan babi aja, ibunya babi, ibunya anjing, itu anaknya termasuk najisnya najis mughalladhah. Nah, termasuk najis mughalladhah itu kotorannya anjing, kotorannya babi, air seninya, kemudian susunya, walaupun ada khilaf ya, susu yang keluar dari anjing, keluar dari babi ada susunya juga ya, itu najisnya juga mughalladhah, walaupun ada khilaf. Air maninya najisnya najis, juga najis mughalladhah walaupun ada khilaf. Dan seterusnya, pokoknya yang berasal dari kedua ini ya sudah hukumnya mughalladhah. Jadi kalau kita sentuh maka kita terkena najis mughalladhah. Atau umpama air liur anjing itu mengenai suatu tempat, kemudian tempat itu bersentuhan dengan kita, berarti secara tidak langsung maka kita terkena najis mughalladhah. Kalau najis itu netes di satu tempat, dari babi atau dari anjing, netes di satu tempat, kemudian sudah kering ya. Tapi tangan kita menyentuhnya, tangan kita ini basah, berkeringat, kena kita najis mughalladhah walaupun itu sudah kering. Kecuali kalau kering dengan kering, jaf ma'al jaf tahirun. Kering sama kering itu hukumnya suci. Tapi kalau salah satu di antaranya rotok, basah, walaupun dengan keringat, maka hukumnya menjadi najis. Ya najisnya sesuai dengan apa yang dia pegang. Kalau itu najis anjing ya najis mughalladhah. Nah ini makanya kalau bawa jalan-jalan anjing ya harus bertanggung jawab yang punya anjing ini ya. Kotorannya jangan sampai jatuh di mana-mana. Karena kalau kita jalan injak kotorannya, berarti nanti ada najis mughalladhah. Di sandal kita umpamanya, sandal kita menginjak kotoran anjing, berarti di sandal kita itu ada najis mughalladhah. Kita pakai sandalnya masuk ke dalam rumah, ya berarti di rumah kita nanti ada najis mughalladhah. Kalau tidak segera dibersihkan. Nah ini gunanya kita tahu najisnya. Kemudian yang kedua adalah wal mukhaffafah. Najis mukhaffafah.
Ini yang dibahas yang berat dulu, kemudian yang paling berat, kemudian yang paling ringan. Mukhaffafah. Mukhaffafah itu najis apa? Jadi kalau mughalladhah itu cuma babi, anjing dan turunan keduanya. Selesai. Selain itu dia tidak disebut mughalladhah. Kemudian yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu apa? Baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal laban walam yablugh al-haulain. Pengertian ini merupakan batasan najis mukhaffafah juga. Apa najis mukhaffafah itu? Najis mukhaffafah itu najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya dan belum mencapai usia 2 tahun. Jadi yang perlu kita bahas di sini, mukhaffafah itu yang pertama baul. Baul itu artinya kencing. Jadi selain kencing, dia bukan mukhaffafah. Mukhaffafah itu hanya kencing. Selain kencing, itu berarti bukan mukhaffafah. Ya. Kalau kita lihat ada kotoran, bukan kencing ini ya, kotoran, buang air besar namanya. Terus kita tidak usah mikir, ini mukhaffafah atau bukan ya? Tidak usah mikir, kalau bukan kencing itu berarti bukan mukhaffafah, karena mukhaffafah itu hanya kencing. Selain kencing bukan mukhaffafah. Yang kedua, as-sabi, anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki. Kalau perempuan dia bukan mukhaffafah. Bukan mukhaffafah. Mengapa perempuan ini bukan mukhaffafah? Karena para atibba, dokter itu, para dokter yang syar'i gitu ya, dia meneliti bahwa kencing perempuan itu lebih keras daripada kencing laki-laki. Baunya juga lebih keras daripada kencing laki-laki. Makanya perempuan laki-laki itu yang sering, dan ada lagi juga secara psikologis kalau itu kan pembahasannya ditarik kesimpulan ya. Tapi hukumnya seperti ini. Kalaupun nanti terbukti ternyata kencingnya laki-laki yang lebih keras dari perempuan, hukum ini berubah tidak berubah. Itu kan hanya kesimpulan yang dibuat oleh manusia, oleh para dokter bahwa kenapa kok hanya kencing bayi laki-laki yang digolongkan mukhaffafah, kok kencing bayi perempuan tidak? Disimpulkan oleh para dokter karena kencing bayi perempuan itu lebih tajam daripada kencing bayi laki-laki. Kemudian dari sisi psikologisnya, di zaman itu bayi laki-laki itu lebih sering dibawa keluar oleh bapaknya. Nah, bapak itu lebih sering membawa keluar anak laki-lakinya. Sedangkan bayi perempuan itu dibiasakan tinggal di dalam rumah di masa itu. Nah, zaman sekarang kan sudah berubah, bayi perempuan juga dibawa oleh bapaknya, ya nggak berubah hukum. Ya sudah hukumnya seperti ini karena hukum itu diambil dari Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada kejadian mengapa kok sampai terjadi hukum najis mukhaffafah ini, nanti akan kita bahas. Jadi yang pertama kencing, yang kedua bayi laki-laki, yang ketiga lam yat'am ghairal laban. Bayi laki-laki ini tidak makan, belum mengkonsumsi apa-apa kecuali air susu ibunya. Kalau sudah ada kata laban itu berarti air susu ibu. Air susu itu dalam bahasa Arab bermacam-macam. Ada laban, ada halib. Kalau halib itu berarti peras, susu peras dari sapi atau dari kambing. Kalau laban itu berarti air susu ibu. Bayi ini belum mengkonsumsi apa-apa sebagai makanan pokoknya. Ridha dia, makanan asupan dia, makanan pokoknya hanya air susu ibunya. Kalau dia sudah mengkonsumsi sesuatu selain air susu ibunya, maka najisnya sudah tidak mukhaffafah lagi.
Nah, najisnya sudah tidak mukhafafah. Umpamanya biasanya bayi usia berapa sudah mulai makan macam-macam? 6 bulan sudah dikasih makan pisang, sudah dikasih makan nasi sama sayur-sayuran umpamanya. Ya sudah mulai 6 bulan itu berarti walaupun dia laki-laki, walaupun itu kencingnya sudah bukan mukhafafah lagi karena asupannya sudah tidak murni hanya air susu ibu saja, sudah asupan yang lain. Kecuali kalau dia mengkonsumsi sesuatu selain air susu ibunya untuk tadawi, obat, bukan sebagai makanan pokok. Umpamanya dia usia 4 bulan harus mengkonsumsi umpamanya tajin, ya, air tajin itu harus mengkonsumsi. Makanan pokok atau bukan? Bukan, ini karena sedang sakit perutnya, maka dia harus minum tajin atau harus makan obat dari dokter atau harus makan buah A, buah B, tapi bukan untuk konsumsi sehari-hari, bukan untuk asupannya, itu hanya sebagai penyembuh saja untuk menguatkan fisiknya. Nah, apakah setelah itu dia kembali ke air susu ibunya, najisnya kembali menjadi mukhafafah? Ya, karena makanan yang masuk itu bukan sebagai makanan pokok, tapi sebagai obat saja. Walam yablugh al-haulain, dan bayi itu belum mencapai usia 2 tahun. Kalau bayi itu sudah mencapai 2 tahun ke atas, walaupun dia belum mengkonsumsi apa-apa selain air susu ibunya, maka setelah usia 2 tahun ke atas, najisnya sudah tidak mukhafafah lagi. Sudah tidak najis mukhafafah lagi. Nah, usia 2 tahun ini dalam syarah disebutkan tahdidian, bukan tagribian. Bukan tagriban, bukan kira-kira. Kalau tagriban itu 2 tahun kurang 15 hari, kurang 16 hari, itu sudah dihitung 2 tahun. Tapi kalau tahdidian itu berarti 2 tahun pas, 2 tahun tepat menurut kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-mutawassithah. Al-mutawassithah, najis mutawassithah adalah najis yang berasal sairun najasat, seluruh najis ma'ada mughalladah wal mukhaffafah. Seluruh najis selain najis mughalladah, najis mukhaffafah, itu adalah najis mutawassithah. Jadi ini rahasianya kenapa mutawassithah diletakkan terakhir. Karena mutawassithah itu, najis mutawassithah apa? Seluruh najis selain najis mughalladah dan mukhaffafah adalah najis mutawassithah. Apa contohnya? Darah, nanah, bangkai, arak, wadi, madi. Ada yang mengkategorikan mani itu suci, tapi mani yang berasal dari hewan yang tidak suci, hewan yang najis, maka maninya hukumnya najis, mutawassithah. Ada juga yang mengkategorikan mani babi dan spermanya babi dengan anjing itu mutawassithah. Tapi yang muktamad, air mani itu sesuai dengan bobot najis sumber mani itu. Kalau sumber maninya babi, anjing, air maninya babi dan anjing itu berarti mughalladah juga. Kalau air maninya sumbernya dari binatang yang najisnya mutawassithah, maka air maninya juga mutawassithah, najis mutawassithah. Air mani manusia suci. Yang manusia itu air maninya suci, sperma itu. Dan kalau air maninya manusia itu najis, berarti sumbernya manusia najis. Air mani itu suci.
Makanya kalau dia nempel di baju tidak dibersihkan tidak masalah air mani itu. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW punya kain, ada bekas air maninya Nabi Muhammad yang sudah kering, diserahkan ke Aisyah, cuma dikerik oleh Aisyah tadi ya, cuma dikerik kemudian dikenakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholat. Itu menunjukkan air mani itu hukumnya suci, air mani manusia ya, suci. Kemudian termasuk najis mutawasitoh apa yang terlepas dari makhluk hidup kecuali manusia. Apa yang terlepas, bagian tubuh yang terlepas dari makhluk hidup itu hukumnya seperti bangkai. Contohnya ada kambing hidup, umpamanya kambing hidup, dia lari, umpamanya kakinya lepas satu, patah, kakinya patah, kambingnya masih hidup, kakinya yang patah ini, kambingnya yang hidup, hukumnya apa? Suci. Kambing itu kan tidak najis. Kakinya yang lepas, kakinya yang lepas ini hukumnya hukum bangkai kambing. Hukumnya bangkai kambing. Dan begitu seterusnya, semua seperti itu, kecuali manusia. Kalau manusia umpamanya jarinya lepas, jarinya yang lepas ini suci atau tidak? Jarinya yang lepas hukumnya suci. Jarinya manusia yang lepas itu hukumnya suci, karena bangkainya manusia hukumnya suci apa najis? Bangkainya manusia kan suci, jadi bagian tubuh manusia yang terlepas hukumnya juga suci. Bangkainya ikan, bangkainya belalang itu juga suci. Yang terlepas dari itu juga suci. Ikan itu kan bangkainya suci. Kalau tidak suci tidak boleh kita makan. Kemudian termasuk di antara bagian yang terlepas ini adalah bulu dari binatang itu. Kecuali bulu binatang yang bisa dimakan. Bulu binatang yang bisa dimakan, contohnya bulunya kambing, lepas dari badannya. Kambing itu bisa dimakan atau tidak? Kambing bisa dimakan. Bulu yang lepas dari kambing suci. Jadi makanya ada kambing apa? Wol ya. Kambing apa itu? Yang wol itu. Domba atau biri-biri. Ya. Nah itu kan dikerok bulunya dibuat baju, padahal ini bulu kan bagian dari badan kambing. Hukumnya bagaimana? Semua bulu binatang, bulu baik bulu kambing atau bulu unggas yang boleh dimakan, bulu ayam, bulu burung atau bulu onta. Kalau dalam bahasa Arab kan ada istilahnya, ada wabar, ada apa? Raush, ada apa itu, ada istilahnya. Bulu onta itu kalau diambil dipisahkan dari badannya, maka hukumnya suci. Hukumnya suci, tidak najis. Kecuali bulu yang terlepas dari binatang yang tidak bisa dimakan, hukumnya najis. Contohnya bulu macan najis. Ada bulunya macan terbang, jatuh di sini. Ini bulunya najis. Bulu kucing. Kucing itu bisa dimakan apa enggak? Nah, bisa dimakan. Kucingnya suci. Kita megang kucing tidak apa-apa. Tapi bulu yang rontok dari kucing itu najis. Karena bagian yang terpisah. Tadi kembali kepada kembali kepada rumusnya ya. Bagian yang terpisah dari binatang itu hukumnya seperti bangkai. Nah, bulunya kucing, karena kucing tidak dimakan, bulunya kucing itu kalau terpisah dari tubuhnya, bulunya najis. Kalau najis berarti kalau nempel di pakaian kita ketika kita sholat kita bisa tidak sah. Harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau umpamanya nempel di sejadah kita sholat
isjadah kemudian kena ada bulu kucingnya, kena bulunya, tidak sah sholat kita. Karena kita terkena najis. Najis apa itu? Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh. Nah, ini baru membahas najisnya satu persatu. Nanti cara menghilangkan najis mughalathah itu bagaimana? Menghilangkan najis mukhafafah bagaimana? Menghilangkan najis mutawasitoh bagaimana? To be continued. Bersambung ke malam Jumat yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tamsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sa'iril hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشريف صحبي والحمد لله fil bari wa tanahi. Bulunya anjing najis mutawasitoh atau mughalathah? Bulunya tak, bulunya ini terbang. Termasuk mughalathah atau mutawasitoh? Mughalathah. Nah, tadi yang mutawasitoh itu bulunya binatang selain anjing dan babi. Pokoknya kalau anjing sama babi tidak usah mikir mughalathah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.